बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब अरब के सबसे ताकतवर पहलवान ने आखिरी नबी को ललकारा, जब तकब्बर ने आजिज़ी को ललकारा, तो तारीख़ ने वो मंज़र देखा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ये कोई आम कुश्ती न थी, ये था हक और बातिल का टकराव। आइए जानते हैं रुकाना पहलवान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तारीखी कुश्ती की मुकम्मल हकीकत। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम फदास था। इस गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो कि बहुत ताकतवर और बहुत बड़े शरीर का मालिक था। इसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। रुकाना अपने गांव के लोगों के साथ कुछ बात कर रहा था कि वहां पर एक अजनबी शख्स आया और उसने कहा, आपको पता है मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल है और उन पर आसमान से किताब कुरान पाक उतारी गई। ये बातें सुनकर बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। ये सारी बातें सुनकर रुकाना सोच में पड़ा और कहने लगा, अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो वो मुझसे कुश्ती लड़े, और अगर वो सच्चे हुए तो वो मुझे हरा देंगे और मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। बातें सोचकर रुकाना अपने घर गया और रुकाना का बेटा यजीद, वो भी बहुत ताकतवर था। रुकाना ने अपने बेटे को बताया, मक्का में एक नबी आया है, वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैं सोच रहा हूँ मैं मक्का जाऊँ और उसके साथ कुश्ती लड़ूं। यजीद ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपने वालिद से कहा, मैं भी आपके साथ ही मक्का जाऊंगा। दोनों बाप बेटा मक्का के लिए रवाना हुए। रेगिस्तान को अबूर करते हुए जैसे ही वो मक्का की सरजमीन पर कदम रखा तो रुकाना ने एक ख़ास किस्म का सुकून महसूस किया और उसने अपने बेटे से भी कहा, जैसे ही मैं मक्का में दाखिल हुआ हूँ एक रूहानी कैफियत मेरे दिल को बेचैन कर रही है। यजीद ने भी असबाहत में सर हिला दिया। लोगों से पूछते हुए रुकाना और उसका बेटा मस्जिद तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। जैसे ही उन्होंने नबी पाक का नूरानी चेहरा देखा वो एकदम से हैरान रह गए। दोनों बाप बेटे ने महसूस किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर शांति और बहुत नूर है और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो दिल को सुकून देने वाली थी। रुकाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और सलाम करके कहा, ए मोहम्मद, क्या आप वही शख्स हैं जो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नरम लहजे में कहा, जी मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, लेकिन आप कौन हैं और किधर से आए हैं? तो रुकाना ने बहुत ही गुरूर और तकब्बुर से कहा, मैं पहलवान हूँ, मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। आज तक मैंने कश्ती में हार नहीं मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बोले, रुकाना बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रुकाना सोचने लगा कि ये शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, रुकाना अल्लाह से डरो, तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो इसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। इसी अल्लाह के आगे सर झुकाओ और इसी पर ईमान लाओ और मुझे इसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानगी से कहा, ए मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ, और अगर आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो आपके पास कोई ख़ास ताकत तो है, इसीलिए सोचा आपके साथ कुश्ती लड़ूं। लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बातें कर रहे हैं। नबी करीम ने नरमी से कहा, रुकाना तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान तो नहीं। रुकाना हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, मैं ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है आप ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है, और अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुकाना तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रुकाना ने हैरानगी से पूछा, कौन सी शर्त? तो नबी पाक ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना ये सुनकर सोच में पड़ गया कि एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है। रुकाना ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाकर घुमंडे अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मानकर इस्लाम कबूल करूँगा।
دونوں کی کشتی دیکھنے کے لیے لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ نبی پاک اور رکانہ میدان میں اترے۔ رکانہ نے حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے رکانہ کو پکڑ کر ایک جھٹکے میں ہی اٹھا لیا اور زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ کو تو یقین ہی نہ ہوا کہ وہ اتنی آسانی سے گر جائے گا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا اس کی آدھی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ نبی پاک نے رکانہ سے فرمایا تم ہار چکے ہو، لیکن رکانہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے بولا مجھے ایک موقع اور دو، میں تمہیں ہرا دوں گا۔ نبی پاک نے اسے ایک موقع دیا، لیکن اس بار بھی نبی پاک نے فرمایا اگر تم ہار جاؤ گے تو تم اسلام قبول کرو گے، لیکن اس دفعہ بھی رکانہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے وار میں ہی نیچے پٹک دیا۔ اب رکانہ کے اٹھنے کی کوشش ناکام ہو گئی، اس کے جسم سے طاقت ختم ہو گئی اور اسے سمجھ آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب مجھے آپ پہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کا دھرم قبول کرتا ہوں، میں آپ کو نبی کے روپ میں قبول کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ باری آتی ہے رکانہ کے بیٹے یزید کی۔ وہ یہ سب دیکھ کر اپنے باپ کی ناکامی کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ خود بھی طاقتور پہلوان تھا۔ اب وہ نبی پاک سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا کہ اپنے باپ کا بدلہ چکا سکے۔ یزید نے غصے اور جوش میں نبی پاک کو للکارا، آپ نے میرے پتا کو ہرا کر کشتی میں یہ ثابت کیا کہ آپ عام انسان نہیں، لیکن میں بھی آپ کی طاقت کو پرکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی پوری طاقت لگا کر نبی پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے نبی نے اس کے حملے کو روک کر اسے حیران کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک موقع دیا تاکہ وہ اپنی طاقت آزما سکے۔ یزید نے پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن اس بار بھی اسے منہ کی کھانی پڑی اور وہ زمین پر گر گیا۔ یزید کا جسم اتنی زور سے زمین پر ٹکرایا کہ اسے ایسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پیروں میں سکت نہیں تھی اور نبی پاک کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکان تھی۔ پھر ہمارے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا یزید تم واقعی بہادر ہو، لیکن یاد رکھو اصلی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یزید نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنی طاقت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید سے پوچھا کہ اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک ہے؟ یہ سنتے ہی یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مان کر اسلام کو قبول کر لیا۔ دونوں باپ بیٹے کی اسلام قبول کرنے کی خبر پورا مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے ان گنت معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم جنم سے ہی مسلمان ہیں، صحیح طریقے سے اسلام کو اپنائیں تاکہ دنیا میں اچھائی پھیلے۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کریں فیملی فرینڈ میں۔ اللہ حافظ۔